पढ़िबा माने गोटे अंशटी पढ़िबा तापर माने आगु को ध्यान रे बढ़िबा। प्रथम तिमोथी 4 पर्व तारो 1 पदरु 3 पद। आत्मा स्पष्ट रूपे कहउछंती उत्तर काल रे केही केही भ्रष्ट विवेक मिथ्यावादी लोकमानंक कपटपण रे भ्रांतिजनक आत्मा मानंक प्रति और भूत मानंक शिक्षा प्रति मनोयोग करी विश्वास परित्याग करिवे। से मिथ्यावादी माने विवाह निषेध करंती पुणी विविध खाद्य पदार्थरु पृथक रहिबा निमंते शिक्षा दियंती। विश्वासी और सत्य जानिथिबा लोकमानंक द्वारा धन्यवाद सह भोजन कराजिबा निमंते ईश्वर ए सबुत सृष्टि करियछंती। 4 पद भी पढ़ी दियंतु। कारण ईश्वरंक समस्त सृष्ट वस्तु उत्तम पुणी धन्यवाद सह ग्रहण कले कौनसी विषय अग्राह्य नुहे। बस ए स्थान में देखु जे शेष काल रे आत्मा स्पष्ट रूपे कहउछंती बोली पाउल ओडे भाववाणी करी कहितले जे आत्मा मते एटा जणाउछंती बोली से कहितले कोन जे केही केही भ्रष्ट विवेक मिथ्यावादी लोक मानकर कपटपण रे भ्रांति जनक आत्मा गोटे आत्मा अछि कोन भ्रांति जनक आत्मा भ्रांति जनक आत्मा प्रति और भूत मानक शिक्षा गोटे होछि भ्रांति जनक आत्मा आ गोटे होछि भूत मानक शिक्षा प्रति मनोयोग करी विश्वास परित्याग करिवे। सही मिथ्यावादी माने जने भूत मानक शिक्षा द्वारा चालित हुअंती सही मिथ्यावादी माने विवाह निषेध करंती। कौन करंती? विवाह निषेध करंती। से माने कौन बोली कहंती जे आमे से भंड शिक्षक माने ईश्वर को लोक माननकु ईश्वर बनेइथिबा गोटे विधि ईश्वरंकर प्लान प्रभु चाहंती जे समस्ते विवाह करंतु। बाइबल रे विवाह निषेध नहीं। प्रभु को लोक मान को पाई प्रभु को सेवक सेविका मान को पाई विवाह निषेध नहीं। किंतु से माने कौन करंती निजको अति आध्यात्मिक देखे कि बा निजको सुपर स्पिरिचुअल बोली प्रतारण करी लोक माननकु भ्रांत रे पकांती। अनेके कहंती जे बाहाई थिबा लोक माने टिके अल्प विश्वासी जे माने बाहाई नांती से माने अधिक विश्वासी बाहाई थिबा विश्वासी मान को स्वर्ग रे सेकंड सिटीजन भाव रे निया जाए जने बाहाई नांती से माने प्रभुकर पाखरे रहबे से माने प्रभुकर मनोनीत लोक माने ए प्रकार कहि कि से मान को अति धार्मिक बोली गणना करंती अन्य मान को विश्वास को न्यून मने करंती। ए प्रकार अनेक स्थान रे आपण देखिथिबे। तो आज आमे ध्यान करिबा बाइबल कोन सतरे विवाह निषेध करे बाइबल कोन सतरे विवाह मना करे। जेतु रिवाइवल फाउंडेशन रे आमे दीर्घ दिन धरि आपण मान को समस्त विश्व प्रकाश करूछु तेनु एई प्रसंग रे मध्य कथा हेबा पई मु मन रे स्थिर कली। कारण आमे केते दिन रिवाइवल फाउंडेशन चालिबो आमे जानि नहु केते दिन वाक्य सुनिबा आमे जानि नहु आ ए प्रसंग गुडा को मंडली मध्य शिक्षा रे आसे नाही सभा समिति रे आसु नथिबारु या बाइबल स्टडी हेतिबा सकासे एठी मु ए प्रसंग रखिबा पई मनस्थ कली। आ प्रभु मते सहाय्य करंतु जे वाक्यर आलोक रे जेपरि आपण मानक सम्मुख रे समस्त सत्य सत्य को आमे उपस्थापन करि परिबा। कारण गोटे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जदि वाक्य को भूल भाव रे व्याख्या करा जाए सेटो गोटे रॉन्ग डॉक्ट्रिन आरंभ हो जाए। रॉन्ग डॉक्ट्रिन आरंभ हेले कोन होय गोटे फॉल्स ग्रुप भी तयारी हो जाए भ्रांत दल जे माने विवाह निषेध करंती विवाह करथिबा लोक मान को घृणार दृष्टि देखंती से मान को कम धार्मिक बोली गणना करंती। ए प्रकार शिक्षा गुडा को आपण माने सुनिथिबे आगामी समय सुनिबा पारि पारि। तो आज आम ध्यान कर लिखा जाउची से माने कोन करंती से मिथ्यावादी माने विवाह निषेध करंती। अनेक से भ्रम रे पड़ी जाइछन अनेक युवा युवती माने से भ्रम रे पड़ी जाइछंती कारण प्रार्थना रे बसिबा समय वाक्य चालित हेबा समय गोटे आवेग थाए गोटे उत्तेजना थाए आ सेठी कहि दंती नाही परमेश्वर तुमको सेवा पई डाकुचंती आ तुमे विवाह होबो नाही हम भाबंती सत्य प्रभु मते कहउचंती बाइबल रे विवाह करिबा मना नाही। मस्त दया कर खोलंतु आमे बाइबल रु केतरो अंश पढ़ी पढ़ी जिबा आमे ध्यान सहित तन्न तन्न करी पढ़िबा जदर आपण माने मध्य एई विषय रे सचेतन हेबे
आदि पुस्तक तार प्रथम अध्याय 37 पद। अनंतर परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले। परमेश्वर प्रतिमूर्ति रे से ताहाको सृष्टि कले, पुरुष और स्त्री करी से माननको सृष्टि कले। प्रभु केमिति सृष्टि कले? पुरुष और स्त्री करी। पुरुष तैयारी करना दीटा बा स्त्री दीटा करना। आजिकल प्रभुଙ୍କର सृष्टिर नियमर बाहर आजिकल अनेक बाहा होचंती। पुओ माने पुओ मान को बाहा होचंती, झियो माने झियो मान को बाहा होचंती। एटा शैतानिक शिक्षा अटे, एटा बाइबल विरोधी अटे, बाइबल सम्मत नुहे। एटा ए समलिंगी संपर्क बाइबल सम्मत नुहे। सदोम हमरा सेइथि पई ही भी नष्ट होइतिला। तो प्रिय भाई बहन माने परमेश्वर पुरुष और स्त्री करी निर्माण कले। आ प्रथम विषय प्रभु को जहा भल लागी नथिला कोन? 2 पर्व तार 18 पद। आदि पुस्तक 2 पर्व 18 पद। अनंतर सदा प्रभु परमेश्वर कहिले, मनुष्य एकाकी थिबा भल नुहे, आम्भे ताहा निमंते ताहार अनुरूप सहकारिणी निर्माण करिबा। तो प्रभु कौन कहउछथि? मनुष्य एकाकी थिबा भल नुहे। एकाकी थिबा भल नुहे माने कोन? से पुरुष कोन व्यभिचार करि पकेबो, किछि पापरे पड़ी जिवो, किछि लंपट तार पड़ी जिवो, कलुषित होई जिवो। सेइथि पे नुह। प्रभु आमान को ए वाक्य को बुझिबा पे सहाय्य करंतु। जे प्रभु कौन कहउछथि? मनुष्य एकाकी थिबा भल नुहे। कारण परमेश्वर सब विषय को से जोड़ी जोड़ी कर तैयारी कले और देखिले गोटे विषय जे केवल मनुष्य एकाकी अछि। तेणु परमेश्वर कौन कले? मनुष्य एकाकी थिबा भल नुहे। अब से कौन कले? आम्भे ताहा निमंते। के प्रभु कहउछथि आम्भे ताहा निमंते ताहारो अनुरूप सहकारिणी निर्माण करिबा। परमेश्वर पुरुष पई अनुरूप सहकारिणी, सहकारी नुहे, सहकारिणी से निर्माण कले। तो पुरुष पई गोटे स्त्री प्रभु निर्माण करिसंती। एटा प्रभुଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ अटे। आ प्रथम विषय प्रभु को भल लागि नत से होछि मनुष्य एकाकी थिबा। से व्यभिचार करिबो बोली नुह, कारण सेही समय पृथ्वीर कोनोसी नारी नथिले जे से व्यभिचार करिबो। आमे भाबु कोन नै बाहागर करई देबा, नले पिला माने पापरे पड़ी जिबे, झियो माने से पापरे पड़िबा पई नुह। सेटा परमेश्वर विवाह से निजे तैयारी करिसंती। पृथ्वीर प्रथम विवाह कार्य प्रभु निजे संपन्न करिसंती। निजे निजर उपस्थिति रे निजे समान को बाहागर करे। तो सदा प्रभु होचंती विवाहर फाउंडर। से होचंती तार डिजाइनर, से तार संस्थापक अटंती, से तार निर्माता अटंती विवाह। तेणु एटा निषेध करिबा बाइबल सम्मत नुहे। जदि बाहागर करिबा जदि पाप थांता प्रभु खाली आदम को तैयारी करथांते, अरे आदम 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 पृथ्वी जाकला आदम भर्ती करबे। नले मान को तैयारी करि कहन तबे केबे बाहागर करिबो। से माने पतित हेबा पूर्वरो ही प्रभु से मान को कोन करथिले? आशीर्वाद करथिले। आपण पढिबे टिके प्रथम अध्याय आदि पुस्तक 1 पर्व तार 28 पद। आउ परमेश्वर से मान को आशीर्वाद कले, पुनी परमेश्वर से मान को कहिले, प्रजावंत और बहुवंश हुओ, पुनी पृथ्वी की परिपूर्ण करी। कोन लेखा अछि? प्रभु निजे कहउचंती तुमे प्रजावंत और बहुवंश हुओ। केबे कहिथिले? पापरे पड़िबा पूर्वरु ना परे? पापरे पतित हेबा पूर्वरु परमेश्वर समान को प्रजावंत और बहुवंश हेबा पई कहिथिले। स्वामी स्त्री मध्य संपर्क को पाप बोली कहा जाए। वैवाहिक जीवन रे स्वामी स्त्री मध्य संपर्क को यह विधि संगत अटे। केवल विवाह बहिर्भूत संपर्क जहाँ ताहा को ही बाइबल रे पाप बोली कहा जाए। विवाह करबा पाप नुहे, किंतु विवाह कला परे अपना स्वामी बा स्त्री बिना अन्य कहा सहित संपर्क रखिबा ताहा ही पाप अटे, ताहा ही व्यभिचार अटे, ताहा ही कलुषित हेबा विषय अटे। बाइबल सेटा मना करे। तो बाइबल विवाह मना करू नहीं। तो परमेश्वर कौन कले? आशीर्वाद पूर्वर कर तुमे प्रजावंत हबो, तुमे बहुवंश हबो। लोक भाबुछन नाइ नाइ पाप कला परे से माने पिला छुआ जन्म कले। नहीं, ता पाप करि नथिले भी पिला छुआ जन्म करिता। स्वामी स्त्री संपर्क रखिबा पाप नुहे। प्रभु कौन कले?
2 पर्व तार 21 पदरु 24 पद पर्यंत पढ़िबे। अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर आदमଙ୍କୁ घोर निद्राग्रस्त कराई ସେହି ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଜର ନେଇ ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ପଞ୍ଜର ଖଣ୍ଡିକ ନେଲେ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଦମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ତ ଆଦମ କହିଲେ, ଏଥର ହେଲା, ଏ ମୋର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସର ମାଂସ, ଏହାର ନାମ ନାରୀ, ଯେହେତୁ ଏ ନର ଠାରୁ ନିତା ହୋଇଅଛି। ଏ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। କଣ ହେବେ ସେମାନେ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଏ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପିତାମାତାକୁ ଛାଡି। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ଝିଅ ଆପଣା ବାପା ମାକୁ ଛାଡି ଆସିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ନାଇଁ, ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ? ମାରେ ତୋର ବାପା ମାକୁ ଛାଡି କରି ତୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ନାଇଁ, ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହବ। କାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ? ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହବ, ଆଉ ସେମାନେ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। ଅନେକ ଏବେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ବାହାଘର କରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଯିବି, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମତେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବାହାଘର ନ କରିବା ପାଇଁ? କୋଉଠି ଲେଖା? ଏଟା ଭୂତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଏଟା ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା, ଏଟା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଏମିତି ଫଲ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଅନେକ ଦେଖିବେ, ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବି ଦେଖିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଉପଦେଶକ ତାର 4 ପର୍ବ 9-12 ଟିକେ ପଢିବେ। ଉପଦେଶକ 4:9-12। ଏକ ଜଣରୁ 2 ଜଣ ଭଲ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପଢିଲେ ଜଣେ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକୁ ଉଠାଇବ, ମାତ୍ର ଯେ ପଢିବା ବେଳେ ଏକାକୀ ଥାଏ ଓ ଯାହାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନଥାଏ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଆହୁରି 2 ଜଣ ଏକତ୍ର ଶୟନ କଲେ ଉଷ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଣେ କି ରୂପେ ଏକାକୀ ଉଷ୍ଣ ହୋଇପାରେ? ଯେବେ କେହି ଏକାକୀ ଥିବା ଲୋକକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ 2 ଜଣ ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ପୁଣି ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁ ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା 2 ଜଣ ଭଲ। ସେମାନେ ପଢିଲେ ଜଣେ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକୁ ଉଠାଇବ, ମାତ୍ର ଯେ ପଢିବା ବେଳେ ଏକାକୀ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥାଏ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଯେବେ କି ଏକାକୀ ଥିବା ଲୋକକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ 2 ଜଣ ତାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ପୁଣି ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରଜ୍ଜୁ କୋଉଠି ଆସିଲା? ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ବେଣୀ କଲା ବେଳକୁ କେତେଟା କରନ୍ତି? 2ଟାରେ ଗୁନ୍ଥନ୍ତି ନା 3ଟାରେ ଗୁନ୍ଥନ୍ତି? ଜାଣିନେ, ପଚାରୁଛି। 2ଟା ନା 3ଟା? 2ଟାରେ। 3ଟା ନାଇଁ, 3ଟା ବି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି 2ଟାରେ, ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଦେଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି, ଠିକ ଅଛି 3 ବୋଲି ହେଲା। ବେଣୀ ବି କରାଯାଏ, ମାନେ ମଜବୁତ କେମିତି ଥାଏ? 3ଟାକୁ ବେଣୀ କଲେ ନାଇଁ କି, ପ୍ରଥମରେ ଏମିତି କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତି, 3ଟା କରି ଟାଣି ଦେଲେ କଣ ହୁଏ? ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଠିକ ରୁହେ। 2ଟା ରହିପାରିବନି, ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁ। ତ ଏ 2 ଗୁଣ ରଜ୍ଜୁରେ ଏ 3ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏଟା ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ମ୍ୟାରେଜ ରେ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଜଗତର ସାକ୍ଷୀ ମାନେ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ କାକା, ଆପଣ ମଉସା, ଆପଣ ପିସା, ଆପଣ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ମେମ୍ବର କାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ କରିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ସଦାକାଳ ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବାହାଘରରେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି। ତ ଏ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ରୁହନ୍ତି। ଆମର ମ୍ୟାରେଜରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହିଁକି ହଉଛି? ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଚଲାଉଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ଯଦି ବାହାଘରଟି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସମସ୍ୟା ହେଇନଥା। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ। କାରଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ନିଷେଧ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।
आज समय अनेक पुओ झील मैंने बह करने की इच्छा करूना से कहते मामा प्रभु आसीजे प्रभु जब आसिले मु पाप अवस्था थी किए कहला पाप अवस्था बाहा कौन पाप बाहा न कौन अति धार्मिकता अनेक विवाह निषेध करती आज मुझे केटा शास्त्रांश गुड़ा देखी जोड़ा लोक मैंने रंग इंटरप्रिट करिसेंती भूल व्याख्या करिसेंती जो द्वारा कालक्रमे लोक मैंने भ्रांत शिक्षार पड़ जाए अनेक चर्च देखिए जो बाहा से अति धार्मिक भाव देखिए बापा से केते धार्मिक सब घर द्वार परित्याग करी बाहा न बापा माँ को छाड़ी करी केते धार्मिक भाव अच्छी ओ से निहाती अति धार्मिक थे सुपर स्पिरिचुअल नुहंती बाहा पापी लोकर लक्षण नुहे बाहा न अति धार्मिकतार चिन्ह नुहे ए भ्रम लोक न पड़ नहीं नहीं किछि तो थिबो ना गोटे किछि नाही बाइबल रे मना नहीं तेणु से आपण निजे निजे गोटे धार्मिक बोली गणना करुछन बाइबल सेटा मना करे पढ़िबे मु कहूतिले आपण मानकू त्रिगुण रज्जु विषय कोन लिखा जाउछि मलाकी तार 2 पर्व 14 पद 15 पद तथापि तुम्भे माने कहुअछ एथिर कारण कौन कारण एही सदाप्रभु तुम्भर और तुम्भ यौवन कालर भार्य मध्यरे साक्षी होई अछंती से तुम्भर सखी और तुम्भ नियमकृत भार्य हेले हैं तुम्भे ता प्रति विश्वासघातकता करियछ पुणी ताहांकठारे आत्मार अवशिष्टांश थिले हैं से कि एक न कले आउ काहेकि एक कले से ईश्वरीय एक वंशर चेष्टा कले एथिपाई तुम्भे माने आपण आपण आत्मा विषय रे सावधान हुओ और केही आपण आपण यौवन कालर भार्य प्रति विश्वासघातकता न करू विवाह करने को मना करा जाऊ नहीं किंतु एतकी कहा जाउछि बाहागर कला परे स्त्री को विश्वासघात करबो नहीं एटा लिखा जाउछि बाहा करो ना लिखा जाऊ नहीं बाहा करो किंतु विश्वासघात करो नहीं कौन लिखा जाउछि सदा प्रभु तुम्भर और तुमर यौवन कालर भार्य मध्य साक्षी होई अछंती बाहागर साक्षी किए ए पेन एंड पेपर रे मैरिज रजिस्टर साक्षी को साक्षी बोली कहा जाऊ नहीं ये पेपर कुआड़े हजि गला जना भी नहीं मु तो आनी भी नहीं पर्यंत प्रिय भाई भौणी माने कौन लिखा जाउछि जे सदा प्रभु साक्षी अटन परमेश्वर गोटे नियमकृत भार्या दीछन बाइबल कौन कुहे हितोपदेश 18 पर्व 22 पद आनंदित हृदय उत्तम औषध 18-22 जो लोक भार्य पाए से उत्तम वस्तु पाए और सदा प्रभु ठारू अनुग्रह पाए देखिए जो लोक भार्य पाए खोजी खोजी बोले नहीं भार्य पाए से उत्तम वस्तु पाए और सदा प्रभु ठारू अनुग्रह पाए माने स्त्री गोटे स्वामी जीवन में अनुग्रह भाव आसे गोटे ब्लेसिंग भाव आसे गोटे ग्रेस भाव आसे अभिशाप भाव नुहे तेणु आदम कहते एथर एला नाउ आई एम कंप्लीट से बहुत खुशी परमेश्वर ताको एकाकी देखिले आ देखिले जे किछि उणा अछि सृष्टि रे किछि उणा अछि प्रभु सब सृष्टि कला परे गोटे विषय उणा थिला सेटा अछि गोटे नारी रो निर्माण करबा गोटे स्त्री रो निर्माण करबा परमेश्वर ता करबा परे सृष्टिटा कंप्लीट हैला तो विवाह कौन से स्थान रे मना नहीं से दुहे एकांग हेबे बोली लिखा जाए तो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज वाक्य ध्यान करबा समय रे ए वाक्य को बुझीबा पाए प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु एटा पढ़िबा समय रे आ गुड अंशटा मते पढ़ी देबा कारण बेले बेले से अंश भी लोक माने उद्धृत करंती प्रथम करंती 7 पर्व तार 29 रु 31 किंतु हे भाई माने मो कथार भाव एही समय अति अल्प एणु जो मानकर भार्य अछि से माने भार्य नथिला परि हुअंती आउ जो माने रोदन करंती से माने रोदन न करिबा लोक परि हुअंतु पुणी जो माने आनंद करंती से माने आनंद न करिबा लोक परि हुअंतु जो माने क्रय करंती से माने अनधिकारी लोक परि हुअंतु आउ जो माने
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ବିଷୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଗ ନ କରିବା ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଜଗତର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛି। ବାସ୍ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ହେ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ଭାବ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ, ଏଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଛି ସେମାନେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନଥିଲା ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନେ କଣ? ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିବାଟା କି ନାଇଁ? ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ନଥିଲା ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠି 5ଟା ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଜୀବନ ସାଥୀ, ତାପରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ରୋଦନ, ଏଟା ହଉଛି ଜୀବନର ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ। ତାପରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଅଧିକାର ଆସିବା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବା। ତାପରେ ଜୀବନର ଲାଳସା, ଜୀବନର ସୁଖ ଭୋଗ। ତ ଏଠି 5ଟା ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୀବନ ସାଥୀ, ଜୀବନ ର ସମସ୍ୟା, ଜୀବନର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଜୀବନର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜୀବନର ଲାଭ ସକଳ, ଏସବୁ କଣ ଅଟେ? କ୍ଷଣ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଏଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ରହିବା ନାହିଁ, ଏଇ ଜଗତରେ ଏକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ରହିବା। ଏଟା କ୍ଷଣ କାଳ ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଏ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ରହିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାର୍କ 12 ପର୍ବ ତାର 23-24 ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମାର୍କ 12:23-24-25 ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଥିବେ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ ଏକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଥିବେ। ମତେ ପୃଥିବୀରେ ବାହା ହେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଗତ ପାଇଁ ଆକାର କ୍ଷଣ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଜଗତରେ। ତ ଜୀବନ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣ କାଳ ପାଇଁ, ଏ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣ କାଳ ପାଇଁ, ଜୀବନର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବି କ୍ଷଣ କାଳ ପାଇଁ, ଜୀବନର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି କ୍ଷଣ କାଳ ପାଇଁ, ଏ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଜମା କରିଛୁ ଲାଭ ସକଳ, ଏଇଟା ବି କ୍ଷଣ କାଳ ପାଇଁ, ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ହିତୋପଦେଶ 5 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ, ତୁମ୍ଭର ନିର୍ଝର ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନ କାଳର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଆମୋଦ କର। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତୁମେ ଆପଣ ଯୌବନ କାଳର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଆମୋଦ କର। ଭାର୍ଯ୍ୟା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୁମେ କଣ କରିବ? ତୁମର ଯୌବନ କାଳର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଆମୋଦ କର। କିନ୍ତୁ 20 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ପରକୀୟା ଠାରେ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଆସକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟର କଳ କାହିଁକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ? ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତମର ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥାଉ, ତୁମେ ତାଠାରେ ଆମୋଦ କର, ତାଠାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ରହିବା ଦରକାର। ଏଟା ବାଇବଲରେ ମନା କରାଯାଉନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି କମ ବୟସର ପୁଅ ଜଣେ, ଅବିବାହିତ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବିବାହିତ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିକି କଥା ହଉଛି। ଜଣେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ରୋକ ଠୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ, ମତେ ଚାଳନା ହଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାଳନା ହେଲେ ତୁମେ କିଏ କି ହୋ ତମକୁ ଚାଳନା ହବ? ବାଇବଲରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡି ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତୁମେ ବାହା ହେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି। ସ୍ପେଶାଲି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବାହା ନ ହେବା ପାଇଁ କି ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଅନେକଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣାଇ ଦିଅ ରାଜା, ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ହେବି, ତା ରୂପ ଦେଖାଇ ଦିଅ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଷ୍ଟୋରି ଏଇଟା? ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଘରେ ଆଣି ଦେଖାଇ ଦେବେ କାହାକୁ ବାହା ହବ, ତାର ଛବିଟା ଦେଖାଇ ଦିଅ ରାଜା। ସେ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଅଲରେଡି ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ବାହା ହେବେ, କାହାକୁ ବାହା ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାହା ହେବେ, ବାହା ନ ହେବା, ବାହା ହେବାଟା ମନା କରିବା, ଏଇଟା ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ତ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆମେ ଉପର ପଦରେ ପଢିଲୁ, 18 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ତୁମେ ଆପଣ ଯୌବନ କାଳର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଆମୋଦ କର। କିନ୍ତୁ 20 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତୁମେ ପରକୀୟା ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେତେ ବାଇବଲରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଏବ୍ରୀ 13 ପର୍ବ 4 ପଦ, ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ ଓ ତାହାର ଶଯ୍ୟା ସୂଚି ଥାଉ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପାରଧାରିକ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବେ। ବାସ୍ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ବିବାହ କର, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହଉ ଆଉ ତାହାର ଶଯ୍ୟା ସୂଚି ଥାଉ।
विवाह पूर्व कौन असंगत संपर्क रख ना तुम्हें पवित्र होकर रुह और कौन करो तुम्हें विवाह करो विवाह समस्त मध्य आदरणीय हो विवाह गोटे आदरणीय विषय अटे अनादर विषय नुहे विवाहटा कौन गोटे आदरणीय विषय अटे देखा जाଉଛି तार सज्जा सूची था रिस्पर पारदारिक और व्यभिचारी मान विचार करेंगे तो विवाह करने मना है विवाह गोटे आदरणीय विषय विवाह करने कथा तो प्रभु आम को अनुग्रह करते वाक्य बुझा समय पुणी थे आप पढ़ा पढ़ु टे प्रथम तिमोथी 4 पर्व 1-3 आत्मा स्पष्ट रूपे कहउछंती उत्तर काल रे केही भ्रष्ट विवेक मिथ्यावादी लोक मानक कपटपणरे भ्रांतिजनक आत्मा मानक प्रति और भूत मानक शिक्षा प्रति मनोयोग करी विश्वास परित्याग करिवे ते मिथ्यावादी माने विवाह निषेध करती पुणी विविध खाद्य पदार्थरु पृथक रहिबा निमंते शिक्षा दियंती विश्वासी और सत्य जानिथिबा लोक मानक द्वारा धन्यवाद सह भोजन कराजिबा निमंते ईश्वर ए सब तो सृष्टि करियछंती तो पाउल साधु पाउल कौन कहते गोटे भाववानी स्वरूप कहते जे आत्मा मत जनाउछंती जे शेष काल रे लोक माने विवाह निषेध करिवे एटा भूत मान शिक्षा मध्य गोटे अन्यतम शिक्षा अटे गुड़े विषय मना करती तारी मध्य विवाह मध्य निषेध करती ए भंड शिक्षक माने ईश्वर लोक मानू ईश्वर स्थापित कर नियम विरुद्ध मना करती ईश्वर से उपभोग करने वंचित करती निजको अति धार्मिक अति आध्यात्मिक देखाई लोक मान प्रतारणा करती आप सावधान होगा दरकार से कौ अंश को उद्धृत कर कहते ए भूतमान शिक्षार मुख्य अंश गुड़ाक कौन कहवाई चाहे दयाकर मस्त खोलतु प्रकाशित वाक्य 14 पर्व तार 4 पद से माने स्त्री संसर्ग रे आपणा आपणा को कलुषित करि नथिले कारण से माने सूची मेष शावक जे कोनोसी स्थान को गमन करंती से स्थान को से माने तांकर अनुगामी हुअंती से माने ईश्वर और मेष शावकଙ୍କ उद्देश्य रे प्रथम जात फल स्वरूपे मनुष्य मानक मध्यरु कृत होई अछंती एठी से माने एई अंश को नियंती कोन से माने स्त्री संसर्ग रे आपणा आपणा को कलुषित करि नथिले माने सन कौन कहती जो बाहाई से आपना को कलुषित करिसंती और जो बाहाई नांती से आपना को कलुषित करि नाहंती से माने सूची एटा को किंतु यार अर्थ सेटा एडी कोन लिखा जाउची जो माने स्त्री संसर्ग रे आपना को कलुषित माने कोन जे आपना स्त्री थिबा सत्वे बा आपना स्वामी थिबा सत्वे जने व्यक्ति जौन कामना करिकी माने भ्रष्टाचार और व्यभिचार रे पतित हुए सेटा को कौन बोली कहा जाउची कलुषित हेबा बोली कहा जाए विवाह करबा को बाइबल रे कलुषित हेबा बोली कहा जाए नहीं विवाह हेला परे जने लोक अपना स्त्री बा अपना स्वामी थिबा सत्वे से अन्यत्र संपर्क रखे ताहा को ही कलुषित बोली कहा जाए एटा बुझिबा चेष्टा करंतु लोक माने कौन कहती नहीं स्त्री लोक को छुईबार नहीं छुईबाटा माने कलुषित हेबा सेते से माने छुई नांती बाहाई नांती से माने सदा कुमार से माने सब बेले प्रभु के पई कुमार हेक रहिबे बाइबल एटा कहने ए अंशटा को भूल रे बुझिबा ए कलुषित शब्दटी कोन जौन कामना विषय को भ्रष्टाचार तथा व्यभिचार को बुझाए से लिखा जाउची विवाह समस्त मध्य सूची से माने सूची क्यों माने सूची जो माने अपना स्त्री बिना अपना स्वामी बिना अन्य का सहित संपर्क रखी नांती से माने सूची सेटा को सूची बोली कहा जाए बाहा न हेबाटा को सूची बोली कहा जाए कलुषित माने कोन बाहा हेबाटा कलुषित हेबा नुह बाहा हेला परे अन्यत्र संपर्क रखिबा होची कलुषित हेबा से लिखा जाउची बाहा हुओ बाहा समस्त मध्य आदरणीय विवाह हुओ किंतु अपना सज्जा को सूची रखो से माने सूची से माने मेष शावक जेकोसी स्थान को गमन करती से स्थान को से माने अनुगमन करती से माने ईश्वर मेष शावक उद्देश्य रे प्रथम जात फल स्वरूप मनुष्य मान मध्य कृत होई अछंती एटा को धरिक लोक माने कोन बोली कहंती जे नाइ 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 जन बाहाई नांती से माने प्रभु को राज्य रे से माने
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବେ ସେମାନେ ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ସୂଚି ବୋଲିକି ଏ ଭୂତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଶିକାର ହେଇକି ଲୋକମାନେ ବିବାହ ମନା କରନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଣ କୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାହାନ ହୋଇ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। କିଏ ମନା କଲା? ପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଲୋକ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଆକା ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 21 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ। ସେହି ନଗରୀର ପ୍ରାଚୀରର ଦ୍ୱାଦଶ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସେହି ସବୁ ଉପରେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆପଣ ଯିବେ, ସେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଠି? ଯେ ଏ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲିଖିତ ହେଇଥିବ ସେଠି। ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀରର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲିଖିତ ହେଇଥିବ। କେତେ ବଡ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି। ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିବାହିତ ହେଇଥିଲେ। এইটা তো কাହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରେରିତ ମାନେ ବିବାହିତ ଥିଲେ। ମସ୍ତ ଖୋଲିବେ ଦୟାକରି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 9 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 9 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭ୍ରାତୃବର୍ଗ ଓ କେଫାଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରି ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ କଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଏଠି କଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭ୍ରାତୃବର୍ଗ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କେଉଁମାନେ ଭାଇ ଥିଲେ? ସେମାନେ। ଆଉ କେଫା ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥିଲେ? ବିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଲେଖା ହେଇଛି କେଫାଙ୍କ ପରି, କେଫା ମାନେ ପିତର, ତ ପିତରଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରି ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ କଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ବିବାହ କରିବା କଳୁଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଆଖେ ପାଖରେ ବି ବୁଲି ନଥାନ୍ତେ। ଇଭେନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ତ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଛ, ରିଜେକ୍ଟେଡ, ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇଡ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତି ଜଣେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବାଟାକୁ ସେମାନେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇଡ କରନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କଳୁଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଶୁଚି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ। ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କଳୁଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବାର ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି କେତେ ଦୂର ଲୋକକୁ ନେଇ ଯାଇପାରେ, ସେଇଟା ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ବାହା ହେଇପାରିଲେନି। ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଶିକାର ସେମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ବାହା ନ ହେଇ ସେବା କରୁଥିଲେ, ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ଉକ୍ତି ଦିଆଗଲା? ଏମାନେ ଫଲେନ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ଗୁଡାକ, ଏମାନେ ପତିତ ପ୍ରେରିତ ମାନେ, ଏମାନେ ପତିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ, ଏମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାହା ହେଇଗଲେ, ଦେଖ ପତିତ ହେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ନାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାହା ନ ହେବା ଅତି ଧାର୍ମିକତାର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ, ବା ବାହା ହେବା ଗୋଟେ କଳୁଷିତ ମାନେ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତିଆରି କରି, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିବାହ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲ କୁହେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା ସମୟରେ, ବୁଝିବା ସମୟରେ, ଯେ ଆମମାନେ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମମାନେ ସତର୍କ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି। ମତେ କେତେଟା ଜାଗାରେ କହିଲେ ଏ ନିରଞ୍ଜନ ଯୁଆଡେ ଯାଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକା ଧରିକି ବୁଲୁଥାଏ। ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନିରଞ୍ଜନ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକା କାହିଁକି ନେଇକି ସବୁଆଡେ ଯାଉଛି? ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ଧରିଲା ବେଳକୁ କାହା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ବୁଲିବି କି? ପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମତେ ଏମିତି କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କର ଗତିମତି। ଏ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଯେବେ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି। କେମିତି ପରି ଲାଗୁଛି କେଜାଣି ତାକୁ। ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଧରି ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ବୁଲୁନି ନା ମିଟିଂ। ଯଦି ବୁଲିଥାନ୍ତି ବୋଲେ କହିଥାନ୍ତ ନାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ବୋଲି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲୁନାହିଁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଲେଖାଯାଉଛି ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କେଫାଙ୍କ ପରି
निज स्त्री को सांगर के भ्रमण करने कौन आम अधिकार नहीं। भाई भौणी माने जो माने विवाहित से माने जानी स्त्री को धरिकी जा घर को से जाए से बहुत सम्मान पाए पाए ना नहीं। मुझे मो स्त्री को धरी आप घर को आसबे आप केते सादर ग्रहण करेंगे। एकला आसले कहे भाई दीदी को आनले नहीं, दीदी को आनी था कहीं आनले नहीं बोलिकी जदि मो मिसेस को लेकिन मुझे आपन घर को आसबि आपन घरे रहिले कि कोठी गले किछि टेंशन नहीं कि एकुटी आसले टेंशन थाए। सभा समिति को जानतु, मीटिंग को जानतु, का घर को जानतु, परमेश्वर संयुक्त करिसंती। आ बाइबल कोन कहछि सदा प्रभु जा संयुक्त करिसंती मनुष्य ता विभिन्न न करू सांगरे के जीवा दरकार। प्रत्येक प्रचारक माने सने विवाहित कर हेबा दरकार आ प्रत्येक प्रचारिका माने मते विवाह हुअन्तु आ सेमान तो स्वामी सहित बुली के सेवा कार्य करू। बाइबल एटा मना करे नै, एटा बाइबल निषेध करे नै। से माने कोन करंती सेही गोटे अंश को धरि की गोटे डॉक्ट्रिन बनाई दियंती कोन बोली कहंती से माने। हां पुनी तो पढिबा से प्रकाशित वाक्य तर 14 पर्व 4 पद से माने स्त्री संसर्ग रे आपण आपणा को कलुषित करि नथिले कारण से माने सूची मेष शावक जे कोनोसी स्थान को गमन करंती से स्थान को से माने ताहांकर अनुगामी हुअंती। से माने ईश्वर और मेष शावकଙ୍କ उद्देश्य रे प्रथम जात फल स्वरूप मनुष्य मानक मध्यरु कृत होयछंती। मु पुनी थोर कहिबा पाई चाहे दया करे अंशटी बुझिया चेष्टा करंदो। से माने स्त्री संसर्ग रे माने अपना स्त्री व्यतीत अन्य स्त्री संसर्ग रे अपना मान को कलुषित करि नांती माने व्यभिचार बा जौन कामनार शिकार हेई नांती। तार अर्थ से बाहा हेबाटा मना करा नै बाहा हेइचंती किंतु अन्य स्त्री संसर्ग रे अपना को कलुषित निज स्त्री सहित संपर्क रखिबा कलुषित हेबा न अपना स्वामी सहित संपर्क रखिबा कलुषित हेबा न। से माने सूची जे माने पर स्त्री बा पर स्वामी पछरे पड़ी नांती से माने सूची से से लेखुचंदी प्रथम करते 9:5 हम जा पढिलु प्रेरित माने मध्य बाहा हेतिले अपना स्त्री मान सहित सेवा कार्य जाइतिले। आ आमे देखुछु से मान को नाम से प्रेरित शिष्य मान को नाम जेरूशलेम रो से 12 द्वार रे से मान को नाम लिखित थिबो भित्ति मूल रे लिखित थिबा आमे देखुछु। तो प्रभु एटा को रिजेक्ट करू नाहंती। तो आउ जदि देखिबा चेष्टा करिवे जे प्रकाशित वाक्यटा गोटे रूपक भाव में लिखाई सिंबलिक वे रे लिखाई। एटा स्त्री शब्द अर्थ कौन? स्त्री शब्द अर्थ होची या अधार्मिक जगतर रीति नियम को बुझाए या विवाह निषेध नुहे। स्त्री बोली कर कहले अधार्मिक जगतर रीतिनीति सहित जड़ित हेबा को मते स्त्री बोली कहा। रूपक भाव में तो देखिबे सिंबलिक वे रे देखिले बेले जने लोक जगत सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित होइछि आ स्त्री भाव सेटा कहा जाए। एटा को विवाह निषेध नुहे। तो विवाह करबा कलुषित नुहे ईश्वर को द्वारा स्थापित विधि अटे। विवाह ईश्वर को द्वारा स्थापित विधि अटे। प्रभु आमान को बुझिबा पे सहायता करंतु। आज आमे जो जगत रे बसवास करूछु चारिआडे पाप, चारिआडे अनैतिकता, चारिआडे दुष्टता, चारिआडे असाधु कार्य, चारिआडे मंदता एमिति जगत रे बसवास आमान समस्त करूछु। प्रिय भाई प्रभु आमान को प्रत्येक को सहायता करंतु। आज रो वाक्य ध्यान करबा समय आमे मन रे रखु जदि कोनोसी पुओ बा झियो बाहा न हेबा पई सिद्धांत नै छंती बाहा हुअंतु। बाहा हेबा पाप नुहे, बाहा न हेबा अति धार्मिकतार चिन्ह मध्ये नुहे। निजको भ्रमित करंतु नै वाक्य को सठिक भाव रे बुझंतु। मु जो अंशगुड़ा कहली प्रकाशित वाक्य से अंशटा को ताको त्रुटिपूर्ण भाव रे बुझिथिबा द्वारा से विवाह करंती नै। नाई विवाह करबा निजको कलुषित करबा नाई विवाह करबा कलुषित हेबा नु। विवाह हेला परे अन्यत्र संपर्क रखिबा जौनाचार रे पढ़िबा कलुषित हेबा सेटा कलुषित बोली बुझाए। प्रभु मान को अनुग्रह करंतु। दया करी मस्त खोलंतु आउ थरे प्रथम करंतु तार 7 पर्व तार 2 पदरु पढ़ी पढ़ी जिबा। 2 पद आ 2 पद केवल पढ़ंतु, केवल 2 पद पढ़ंतु। हां किंतु व्यभिचार भय हेतु प्रत्येक पुरुषर निजर भार्या थाउ आ प्रत्येक स्त्रीर निजर स्वामी थाउ। बस
ଜଗତରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷ ଅଛି, ପାପ ଅଛି, ମନ୍ଦତା ଅଛି। ଲେଖାଯାଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର ଭୟ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥାଉ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ। এইটা বাইবেল କହୁଛି ଥାଉ। ତାପରେ 5 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପରସ୍ପରକୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କର। କେଜାଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ଅବକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଏକ ପରାମର୍ଶ ହେଲେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପୃଥକ ରହିପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ ଅଭାବ ହେତୁ ଶୈତାନ ଯେପରି ତୁମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରେ ଏଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ରିତ ହୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତାପରେ 9 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କରି ନ ପାରନ୍ତି ତେବେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କାମାନଳରେ ଦଗ୍ଧ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବିବାହ କରିବା ଭଲ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ବଢିପାରିବୁ। ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଡକ୍ଟ୍ରିନ କୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଆଉ ରଙ୍ଗ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦଳକୁ, ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଦଳକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଭୂତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ ନିଷେଧ କରିବା ଭୂତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଏଟା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ, ବିବାହ ନ କରିବା ଅତି ଧାର୍ମିକତାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ସାଧୁ, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ, ସେମାନେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପବିତ୍ର। ସେମିତି କିଛି କୁହାଯାଏ। ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଅତି ପାପୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁରାଚାରୀ ନୁହନ୍ତି। ବାହା ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଅନ୍ୟତ୍ର ଚିନ୍ତା ରଖିବା, ନିଜକୁ କଳୁଷିତ କରିବାକୁ ବାଇବେଲ ମନା କରେ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ରୂପକ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦଟି ରୂପକ ଭାବରେ ବି ନିଆଯାଇପାରେ। ଏ ଜଗତର ରୀତିନୀତି ତ ଛନ୍ଦି ନ ହେବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ବିବାହ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ହେବେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହେବେ, ବହୁ ବଂଶ ହେବେ। ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମେ ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଆମୋଦ କର, ପରକୀୟା ଠାରେ କାହିଁକି ତୁମେ ଆସକ୍ତ ହବ? ପରମେଶ୍ୱର ଏଟାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ପରକୀୟା ଠାରେ ଆସକ୍ତ କାହିଁକି ହବ? ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହଉ। ବାଇବଲରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ସେମାନେ ରହିକି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ଚାରିଆଡେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ, କଲେଜ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ସର୍ବତ୍ର ଯୌନ କାମନାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ସେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ସେବାରେ ବାହାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମହାନ ଦାସ କଣ ଟିକେ ଯିବା ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଶୁଣିଲି ଯେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ଛାଡି ସେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲୁଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡିଦେଲି, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲି, ମୋର ଘର ଛାଡିଦେଲି। ଲୋକମାନେ ପୁରା କାବା ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡିଦେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଛାଡିଦେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲା ଛାଡିଦେଲା, ମାନେ କେତେ ମହାନ ଲୋକ ହେଇଥିବ। ବାଇବଲ ତ କୋଉଠି ଲେଖା ହଉନି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ ବୋଲି। ବାଇବଲ ତ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମତେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ ମହାତ୍ମାକୁ ଭେଟିଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଘରୁ ବାହାରେ ଅଛ? ନାଇଁ ଏତେ ମାସ ହେଲା ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି। ତମ ଲୁଗାପଟା କିଏ କାଚି ଦଉଛି, ସଫା କିଏ କରିଦଉଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସଫା କରିଦଉଛି। ତମକୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି? ନାଇଁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ? ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗଲେ ସେଠି ରହିଯାଏ, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତମ ଦେହ ପତ୍ର ଖରାପ ହେଲେ ହାତ ମୁଣ୍ଡ କିଏ ମାଲିସ କରୁଛି? ନାଇଁ ଭଉଣୀ ମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାରେ ଲଗାଇଛ, ଏଇଟା ତମେ ନାଟ ଲଗାଇଛ। ତାକୁ ଦେଲି 100 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି କାଲିକି ଏଇଠି ଦୁଷିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଖା ଦେବୁ ତୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିବି, ସିଧା ଏଇଠୁ ତ ଘରକୁ ପଳା। ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ବର୍ଷେ ହେଲା ତୁ ବୁଲୁଛି ଆଡେ ନାରେ ସେ ସିଆଡେ ନାରେ ହଉଛି, ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏଟା କଣ ପାଲା ଚାଲିଛି? ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସିବୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆସିବୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବୁ।
बाइबल रे कोठी लिखा है स्त्री छाड़ी कर प्रचार कर बोले जदि मु भी एकुटिया जाए किंतु जो जगह नेबा पे असंभव हुए कष्ट हुए सेठी भाई मान भी कहते ना आज्ञा दीदी को आनंद नहीं रहिबार असुविधा अछि लैट्रिन सुविधा नहीं रास्ता सुविधा नहीं बहुत कष्ट पाइबे आनंद नहीं आ केना लोक को ना आज्ञा आपण दी जण आसंते मु भी केना मना करे नहीं से कष्ट अछि तबे आसने माने मु साधारणतः 99.9% मु सांगरे नहीं कि जाए मु कहउतली बड़ा जने लोक कहला निरंजन टा काहे कि मो सब बेले ता स्त्री को सांगरे नहीं कि आसे मो भाबी मोर स्त्री को मु नहीं कि जाउची ताको मुंड बता काहे कि बाइबल तो मना करू नहीं बाइबल तो मना करू नहीं प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को बुझिबा भाई सहायता करंतु विवाह हेबा पाप नुहे विवाह न करबा अति धार्मिकतार लक्षण मते नुहे तेणु विवाह निषेध करबा या भूत मान को शिक्षा प्रभु जे मान को प्रत्येक को बुझिबा पई सहायता करंतु जते पुओ जे माने बाहा न हेई कि एबे बापा मां को मना करछथि नाही मु बाहा हेबी नाही प्रभु को सेवा रे मु जीबी प्रभु मते सेवा पई डाकुचंती बाहा हुंतु सेवा रे जान बापा मां को समस्त इच्छा थाए मोर पुओटा बाहा हो मोर झियोटा बाहा हो सेवा करंतु स्वामी स्त्री भाव रे रही सेवा करंतु स्त्री स्वामी भाव रे रही सेवा करंतु जियो मान जदि सेवा करिया पई चाहंती ताले सेवा करूथिबा गोटे उद्योगी सेवक को बाहा हुंतु प्रभु को दास मान जदि सेवा करिबा पई चाहंती सेवा करिबा पई उद्योगी गोटे युवती को देखि बाहा हुंतु उभय मिसी के सेवा कार्य करंतु आ दी जण मिसी के सेवा कले उत्तम भाव रे सेवा करि परिबे जणे पढिबा समय जणे उठेई परिबे ताकू आ प्रभु समान को रही कि समान को पढी कि ने प्रभु आपण मान का आशीर्वाद करंतु।